Bainte, wag yun kitatahan. Unya, sunod nga pa nagkita. Imo pa man jud ipunan. Oh yeah, ito miabot nag-25. Usa nagpangalot na ko. Kunya nang huwam na kog 5 kay palit sigarilyo. Kunya rentanay imong balance, imo pang ipunan 30 pesos na putsay sinta na tanan. Pero may respeto lang ko, kay ang imong sulti ipalit og bugas ka ng imong 60. Busa obligado jud ko, pero imong sulti ka ng imong 60 walay 2 kilo. Oh yeah, 20 nahimo na nga 60. Bihang yung pag-20 na unsa na ginimi ambot mas 80. Unya dunan na kay 80, ipalit na dito para sa paniudto aron di mapas mo. Pero imbis mo diretso, ni hapit pagtungkit 80 na urot impas adlaw nimo. Busa nagpaniidjud ko, pag uli sa balay giaway sa asawa gisugod pa maylo. Oh yeah, 20 raman tong imong utang, sa akong paniid ang utang nga 20 mahimong 100. Oh, 20 raman tong imong utang, sa akong paniid ang utang nga 20 mahimong 100.